Okay, guess the food to ah. Hoy! Ready? Ready! First question. Basic. 5, 4, 3, 2, 1. Round 1, fight! Next. 5, 4, 3, 2, 1. Ano, umiyak si TC. Tuloy lang. Next. Galing mo. Bilangan na kita. 5, 4, 3, 2, 1. May sagot ako. Wala na. Ako. Ikaw. Strawberry shake. Tama! Sino pala? Wala. Putik yan. Yun na lang yung nagpapalaro. Ayun na. 5, 4. Banana bread. Tama! Ikaw, Don TJ. 5, 4, 3, 2, 1. Mali! Bird. Mooncake. Mali! Pops away. 5, Pancake. 4, mali! Saan paano eh? Ano? Cheesecake. Mali! Five, 4, 3, 2, 1. Yan naging utak eh. O, Troy. Ani. Mali! Otis. 5, 4. Moon cupcake. Moon cupcake. Mali! Mooncake. Mali! Laya ka ha? Teka lang. Zay. 5, 4, 3, 2, Mooncake. Mali! Malapit na ha? Moon pie. Ayun, tama! Next. Purple shake. 4, 3. Mali! Voting. 5, 4, 3, 2, 1. Ubi shake. Mali! Ito daya kasi na ito palagi. Ang hirap pag sa amin. Bilangan na kita! 4, 3, 2, 1. Final round, fight! Tingnan mo nga, ba't nalakas doon? Ito, papansin ka. Kanina ka pang malakas ah. Tignan mo natin! Kasi tidor kayo kaya nagiging ganyan yung Gago natin eh! Naglalaro lang eh, ano ka ba? Parang gago. Patigil Patigil na natin ito. Putang ina, ikat mo nga yun.